Ok, bonsoir. مساء الخير. Bienvenue pour ce troisième cours de doctrine appliquée. غادي مرحبا بكم في هذا الدرس الثالث ديال عقائد مطبقة. Ce soir, on va aborder le sujet de la croix. هذا الدرس غادي نتطرقوا الموضوع ديال الصليب. Je fais un petit rappel des deux premiers cours. غادي ندير لكم تذكير الجوج الاولاني اللي درنا. Dans le premier cours, on a parlé de la maturité spirituelle. اول واحد اللي كان هضرنا عليه على النضج الروحي. Dans le deuxième cours, on a parlé du disciple. ثاني واحد هضرنا عليه على التلمذة. Et donc dans le troisième cours, on va parler de la croix. والثالث غادي نهضروا على الصليب. La doctrine de la croix. عقيدة الصليب. C'est certainement la plus grande doctrine de toute la Bible, la croix. هي أكبر عقيدة كاينة في الكتاب المقدس هي الصليب. Parce que par elle, Dieu a décidé de nous sauver au moyen de la croix. لأنه من خلال الصليب قرر الله أنه يخلصنا. La croix, elle est centrale dans la Bible et dans la vie du croyant. هي المركز في حياة الكتاب في حياة المؤمن وفي الكتاب المقدس كله. La croix, elle est au centre. هي في المركز. Donc c'est pour ça que c'est une doctrine très 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 importante. هي عقيدة مهمة بزاف. On va commencer avec un verset dans Matthieu chapitre 12. متى 12 غادي نبداو بها. Au verset 46 à 50. متى 12 46 50. متى 12 46 50. Donc si tu veux le lire, Youssef, Matthieu chapitre 12 verset 46 à 50. 46 à 50. وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فقال له واحد هو ذا أمك وأختك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فأجاب وقال للقائل له من هي أمي من هم إخوتي ومن هم إخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. Alors ce qui est intéressant dans ce verset, المهم في هذه الآية c'est que Jésus est en train de mettre l'accent sur la volonté du Père. مشيئة الآب. Au verset 50, il dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. Quand Jésus parle de la volonté du Père, ملي يسوع المسيح يتحدث على مشيئة الآب il parle de la croix. هنا يتحدث على الصليب. Il parle de la croix. يتحدث على الصليب. Ça a été son dernier combat dans le jardin de Gethsémani. جنة جثسماني حديقة جثسماني كان الصراع ديال الوحي. Avant que les soldats viennent l'arrêter, c'était son plus grand combat. قبل ما يجوا الجنود لهذيك ويعتقلوه في وسط الحديقة جثسماني. Ça a été la volonté du Père. ذاك الصراع اللي كان كيعيشوه هو أن تكون مشيئة الآب. La croix. الصليب. C'est pour ça qu'il termine, avant qu'on l'arrête, en disant « Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Et avant, il avait dit « Si tu pouvais juste éloigner cette coupe de devant moi, juste l'éloigner. » Il parlait de la croix. Donc il faut bien comprendre que dans ce verset, faire la volonté du Père, c'est aller à la croix. C'est pour ça qu'il dira après, celui qui ne haït pas sa mère ou son frère n'est pas digne d'être mon disciple. Juste une petite précision, quand il dit haïr, ce n'est pas haïr, mais c'est préférer. Celui qui ne me préfère pas à sa mère ou à son frère. أنا ملي كيهضر على ملي كيهضر وتيقول أن يترك أباءهم أو ينكرهم
زعما باش سميتو هو يكون يسوع المسيح في الاولويه تاعته ماشي الاولويه تاعته هو اللي يجي. C'est ce que l'évangile en Matthieu 22, 37 لان متى 22 37 appelle aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée et sa force. تتحدث ان تحب الله من كل قوتك من كل فكرك ومن كل قلبك. D'accord. Donc, préférer sa mère et son frère, c'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée et sa force. يعني ترك الاباء والامك تاعك وامك يعني باش يكون المسيح هو الاول، الله هو الاول في حياتك. Ok. Je vais donner 4 points ce soir sur la croix. اليوم على الصليب كاين فيها اربعه نقط. Le premier point, اول نقطه c'est qu'à la croix, Dieu m'aime. على الصليب الله كيحكم. Quand je viens à la croix, ملي كنجي للصليب je viens à un endroit où Dieu m'aime. ملي كنمشي للصليب وكنشوف الصليب هذاك هو البلاصه اللي كيحبني فيها الله. Dieu ne peut pas aimer un homme ailleurs qu'à la croix. C'est impossible. مستحيل ان الله يحب اي انسان خارج الصليب. Le seul endroit que Dieu ait choisi pour aimer un homme, c'est à la croix. المكان الوحيد اللي اعلن فيه محبه الله اللي هو على الصليب. Dieu rencontre les hommes à la croix. الله يلتقي بكل الناس على الصليب. Parce que c'est l'endroit où son amour s'est exprimé le plus fort. لأنه هو المكان الذي أعلن فيه محبة الله الكاملة. Sacrifice de Jésus-Christ. فداء يسوع المسيح. Donc, le disciple, c'est un homme qui vient à la croix. التلميذ يأتي دائما إلى الصليب. Parce qu'il sait qu'à la croix, il va être aimé par Dieu. لأنه كيعرف المكان الوحيد اللي محبوب فيه من طرف الله. On voit dans l'Ancien Testament Caïn, vous savez, le frère de Abel. كنشوفوا قايين في العهد القديم. Caïn, après avoir tué son frère, ملي قتل أخوه هابيل. Dieu a mis une marque sur Caïn. الله دار واحد العلامة على قايين. Cette marque, elle indiquait la punition de Caïn parce qu'il avait tué son frère. وهذيك العلامة كتعني عقوبة على قتل أخوه. Et par cette marque, Caïn, il portait la culpabilité de ce qu'il avait fait à son frère. وبهذيك العلامة كان قايين اللي شافوه كيعرف بالدينونة ديال أخوه بأنه هو القاتل. Et cette marque du péché de Caïn, tous les hommes la portent sur eux. Nous la portons tous. وهذه الخطيئة ديال قايين احنا الآن العلامة عندنا في حياتنا كاملين. Et les hommes font beaucoup de choses pour essayer de l'oublier ou de la cacher. وبزاف الناس سواء في الشريعة أو خارج الناس يحاولوا يدرجوا هذيك العلامة. Mais le péché est dans la conscience de l'homme. ولكن الخطيئة حاضرة في ضمائر البشر. La seule réponse que l'homme peut trouver à cette marque du péché en lui, c'est à la croix qu'il la trouve. والجواب الوحيد لعلاج هذه علامة الخطيئة اللي كانت عند قايين واللي هي فينا فيوجد في الصليب. Mais au lieu de venir à la croix, il essaye de l'oublier, de l'effacer ou de la cacher. ولكن كاين بعض الناس اللي اختاروا انهم عوض انهم يجوا الصليب ويعالجوا المشكل نهائيا ديال هذه العلامه ديال هذه الخطيئه هما كيحاولوا يخبيوها او يدرجوها. Et parfois, de ne pas venir à la croix amène les gens dans des émotions tellement négatives qu'ils tombent dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue pour essayer d'oublier. وبعض الناس ملي ما كيجوش الصليب تيلقاو راسهم انهم كيعتمدوا على حلول اخرى غير ناجحه مثل الادمان او الكحول او اي شيء اخر فتعيش في الافكار السلبيه. Parce qu'ils ne viennent pas à la croix. لانهم لا يريدون ان ياتوا الى الصليب. Donc à la croix, ce qu'on reçoit, c'est un amour personnel de Dieu pour chacun de nous. على الصليب نستقبل محبة خاصة محبة إلهية خاصة لكل واحد. Un amour personnel. محبة خاصة. Un amour éternel.
ومحبة أبدية. Un amour qui ne change jamais. محبة لا تفتر ولا تتغير أبدا. C'est la manière dont Dieu nous aime à la croix. حيدنا الطريقة اللي كيحبنا بها على الصليب. Il nous aime personnellement. ويحبنا بطريقة خاصة. Il nous aime éternellement. ويحبنا بطريقة أبدية. Et il nous aime de la même manière. Son amour ne change jamais. ومحبة نفسها هي أمس واليوم وإلى أبد لا تتغير. Le deuxième point. النقطة الثانية. Le deuxième point, c'est à la croix. النقطة الثانية. À la croix, nous apprenons à regarder. على الصليب نتعلم أن نرى. La croix, elle nous apprend à diriger notre regard. Elle nous donne une orientation, une direction. على الصليب كتعلمنا كيفاش نشوفوا اتجاه معين. C'est comme un phare dans la nuit pour les bateaux. بحال داك الضوء اللي كيكون داك الضوء المشع اللي كيكون عند الباطو ديال المناره. Quand on est perdu dans la nuit noire, qu'est-ce qu'on cherche? Un point, quelque chose sur lequel on va pouvoir se diriger. دائما ملي كنكونوا موضرين في وسط الظلام كنقلبوا على الضوء الوحيد اللي يمكن نتجهوا ليه. C'est pour ça que Dieu nous a aussi donné la croix. داك الشيء علاش اعطانا الصليب. Pour pas qu'on soit perdu. باش ما نكونوش تاهين. Pour qu'on ait toujours un moyen de pouvoir orienter notre regard. باش دائما الاتجاه ديال كل الانظار ديالنا. Pour qu'on ait toujours une bonne direction, sa direction. باش يكون عندنا اتجاه جيد بحياتنا. En Nombre, chapitre 22, verset 26, Nombre, chapitre 22, verset 26. عدد 22 26. Dans l'histoire vous savez, dans cette histoire de Balaam, Barak et Balaam. ملي كنشوفوا باراك وبلعام. Quand l'âne ne veut plus avancer parce que بالاق وبلعام. Voilà, parce qu'il y a un ange de l'Éternel qui s'est placé devant l'âne. Et l'âne le voit. حيت جا واحد الحمار وقف لهم في الطريق ديالهم. الملك جا وقف والحمار شاف الملك. Et donc, l'âne n'avance pas. Et le problème, c'est que l'ange s'était mis dans un endroit, en fait, où on ne pouvait pas passer ailleurs. الملك الرب وقف واحد البلاصه اللي ما يمكنش يهرب عليها او يهرب منها. Le verset 26, il dit, l'ange de l'Éternel passa plus loin, il se plaça dans un lieu où il n'y avait pas d'espace pour se détourner, ou à droite ou à gauche. ثم اجتاز ملك الرب ايضا فوقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا او شمالا. C'est ce que Dieu fait avec la croix, en fait. اش اللي كيدير بالصليب حياتنا؟ L'homme n'a pas d'autre option. L'homme ne peut pas passer à droite ou ne passer à gauche. ما يمكنش الانسان يمشي يا يمينا ولا يسار. La croix est devant et le seul moyen de passer pour rencontrer Dieu, c'est devant et à la croix. ما يمكنش تميل على يمين او يسار، لا الصليب كيبقى هو المركز ديال العين ديالك، هو الاتجاه ديال العين ديالك. Amen. Amen. Au psaume 16, verset 8. مزمور 16 psaume 16 Il est dit, 8. psaume 16, verset 8, juste le début du verset, si tu veux, Youssef. 16 8 تقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Sous mes yeux. D'accord. أمام عيني. كل حين. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. جعلته أمامي في كل حين. Aujourd'hui, avoir l'Éternel sous ses yeux, c'est regarder à la croix. هو دائما على الصليب إذا كنت يبقى أمامي. L'Éternel est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ. شخص يسوع المسيح. Dieu s'est fait chair, s'est fait homme. هكذا صار الله إنسان، صار جسدا.
Et Dieu a été élevé sur une croix. ورفع على الصليب. Et aujourd'hui, le monde entier واليوم a les yeux العالم أجمع constamment tournés sur l'Éternel à la croix. الأعين العالم متجه على الصليب. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2021. Le 3 mai 2021. احنا الآن 3 أفريل 3, 3 ماي 3 mai 2021. 3 ماي 2021 2021 après Jésus-Christ. بعد يسوع المسيح. Après Jésus-Christ. Le monde entier, aujourd'hui, chaque fois qu'il regarde le calendrier, il a les yeux fixés sur l'Éternel. C'est incroyable. الآن ملي كيشوفوا الأعين ديالهم مركزة ملي كيشوفوا التاريخ تاع يسوع المسيح على الصليب. Il ne peut aller ni à droite ni à gauche. Il a le calendrier devant les yeux. Et ce calendrier, c'est Jésus-Christ. ملي كيهضروا على بعد المسيح يعني هو بعد الصلب كيهضروا على يسوع المسيح مركزين الأعين ديالهم عليه. D'accord. Galates, chapitre 3, verset 1. غلاطية 3 الآية 1. رسالة إلى أهل غلاطي الإصحاح 3 الآية 1 تقول: أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تدعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. Comment les Galates ont vu Jésus-Christ? كيفاش شافوه؟ À la croix. شافوه الغلاطيين أمام أعينهم على الصليب. رسم يسوع المسيح مصلوبا أمام أعينكم. Les yeux des Galates ont découvert Jésus-Christ à la croix. شافوه على الصليب. Et nous l'avons découvert dans nos vies à la croix. وإحنا اكتشفنا في حياتنا على الصليب. Quand on a compris et accepté ce qui s'était passé à la croix pour notre vie personnelle. لأننا آمنا أنه ما عمل التام على الصليب من أجل حياتنا. On a regardé à Christ dans notre cœur. شفناه احنا بالقلب ديالنا. On a regardé Jésus-Christ à la croix dans notre cœur. شفناه بالقلوب ديالنا حتى احنا. C'est ce qui s'est passé pour nous aussi. واش اللي وقع لنا الآن. Et si je regarde pas à la croix, وإلا ما شفتش على الصليب, alors je vais regarder à mon péché. غادي نشوف الخطايا تاعتي. C'est ou la croix ou le péché. هي إما الصليب هي إما خطاياي. Et si je regarde à mon péché, وإلا شفت الخطايا تاعي, alors je vais devenir le centre de ma vie. غادي نولي أنا هو المركز ديال حياتي الخاصة. Je vais vivre dans la conscience de moi-même, constamment conscient de moi-même. غادي نعيش دائما على الضمير ديال نفسي أنايا. Je ne vais penser que par moi-même. غادي نولي كنفكر هي أنايا. Je ne vais parler que par moi-même. وغنولي أنا كنحدد راسي أنايا. Et je vais aimer dans la petite limite de mon amour propre. وغادي نولي كنحب بديك المحبة ديالتي أنا الخاصة تاعتي أنايا للأشياء. C'est pour ça qu'on ne regarde pas son péché, mais on regarde à la croix. ولكن لهذا احنا لا ننظر لأي خطية بل ننظر إلى الصليب. Parce que si on regarde à son péché, alors notre âme deviendra découragée. لأنه إلا كنا احنا كننظروا غير للخطيئة الأنفس ديالنا أو الأرواح ديالنا غادي تكون محبطة. Quand on regarde à la croix, quand on regarde à Christ à la croix, ولكن عندما نرى المسيح نرى الصليب. On va se placer sur un lieu saint. كنمشي واحد المكان اللي هو قدوس. C'est un lieu qui est séparé. اللي هو معزول. C'est un endroit qui n'est pas dans le monde, qui est séparé du péché et du monde. هو معزول على الخطيئة ومعزول على العالم. La croix, c'est un endroit élevé. واحد المكان اللي هو مقدس ومرفوع عاليا. C'est un endroit où on ne peut rien rajouter.
ما يمكنش نزيدوا فيه شي حاجه On ne peut rien apporter à la croix. ما يمكنش نزيدوا شي حاجه من عندنا حنا الصليب لا Parce que tout a été accompli à la croix, tout est terminé à la croix. كل شيء كان أتم العمل التام على الصليب On vient juste à la croix et on vient regarder Christ. كنجيو فقط باش نشوفوا المسيح نشوفوا العمل ديالو التام على الصليب La lumière du monde. نور العالم Jean, chapitre 19, verset 30. يوحنا 19:30 Tout est accompli. الكل أتم الكل أكمل Rien ne peut être ajouté à ce que Jésus a fait à la croix. ما يمكنش دابا شي حاجه تزاد Troisième point. النقطه الثالثه À la croix, on apprend à écouter. على الصليب أو في الصليب نتعلم الاستماع Dieu a fait de ses enfants des gens qui écoutent. تيجعل منا من الأبناء ديالو الناس اللي هما كيعرفوا يسمعوا Et si on ne sait pas écouter, on apprend à écouter. وحتى إلا ما كناش كنعرفوا نسمعوا غادي نتعلموا كيفاش نسمعوا En Jérémie, chapitre 22, verset 29. إرمياء جايمي 22 Jérémie 22, verset 29. verset 22 الأصحاح 22 الآية 29 في إرمياء تقول Vous pouvez le lire? oui attends 22 تقول يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب terre Ouais. terre entendez la parole de Dieu Écoute la اسمعي parole. كلمة الرب Écoute la parole de l'Éternel. C'est comme, اسمعي كلمة الرب c'est comme si Dieu disait, et la terre, et les hommes, écoutez la parole de Dieu. بحال كيقول الناس العالم عباد الله الناس اللي كيسمعوا كلمة الله Pourquoi Dieu insiste tant pour qu'on écoute sa parole? علاش يورك على يعتمد على هذه القضيه تاع تسمعوا كلمه الله Parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, لان السفر عبرانيين 4:12 qu'est-ce qu'il est dit de la parole de عبراني Dieu? 4:12 عبراني 4:12 ايش يقول كلمه الله عبراني 4:12 4:12 تقول لأن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ مميزة أفكار القلب ونياته. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, هي حية elle est efficace فعالة et elle est tranchante comme une épée. وهي قاطعة بحال السيف أمضى من السيف. Elle nous pénètre هي كتدخل لداخل ديالنا كتوصلنا لداخل et elle vient séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. وكتقسم وتفرق ما بين النفس والروح. Ça, c'est ce que Dieu, il veut faire dans la vie de ses disciples. هادشي اللي بغى يدير الله مع في الحياة ديال التلاميذ. C'est ce que la croix, elle fait dans la vie du disciple. Quand on écoute la وهادشي croix. اللي كتدير العمل ديال الصليب في الحياة المؤمن اللي كنكون كنسمعوا كلمة الله. Quand on écoute ce que Dieu dit à la croix, ملي كنسمعوا اشنو كيقول الله على الصليب il se passe quelque chose dans notre âme, dans notre esprit. كتكون شي حوايج كيوقعوا في الروح ديالنا. Dieu, il vient séparer des choses. كيجي صدر كيفرق الاشياء في الحياة ديالنا. Il vient faire taire les bruits qu'il y a dans notre âme. Vous savez, il y a des bruits dans notre كيجي âme. باش يسكت داك الضجيج اللي كيكون في الروح ديالنا. Il y a des bruits de culpabilité dans notre âme. كاين داك الضجيج ديال الدينونة بعد النوبات. Il y a des bruits de découragement. كاين داك الضجيج ديال الإحباط. Il
Il y a les bruits de tous les mots difficiles qu'on nous a dit pendant notre enfance. كاين داك الضجيج ديال كاع دوك الكلمات السيئه اللي قالوها لنا فاش كنا صغار. Il y a le bruit des mensonges. كاين الضجيج ديال الكذب في الحياه. Il y a les bruits des mots du diable qui sont contre nous, qui nous accusent. كاين الضجيج ديال كلمات ابليس اللي كيجي كيبدا كيدي لنا فاش كنا في الحياه ديالنا. C'est ça que Dieu vient séparer en nous quand on écoute la croix. ملي كنكونوا كنسمعوا نتعلموا نسمعوا على الصليب فكيجيو كيفرق كلمه الله كتفرق هادشي في الحياه ديالنا. On est tellement dans des relations avec notre prochain, on est tellement horizontal dans nos relations. Est-ce que tu comprends horizontal? Oui, la relation avec les hommes. Voilà, la relation avec les hommes. حنا دائما كنكونوا في العلاقه زعما واقفين في العلاقه الافقيه اللي هي العلاقه اللي كتجمعنا مع بعضياتنا مع الناس مع اصحاب مع المجتمع. On peut être tellement vite dans la réaction quand quelqu'un nous dit quelque chose de travers. وكنكونوا عندنا ردود افعال وقت ما كانت عندنا اي تعليق من خلال الناس الاخرين. Quand quelqu'un ne nous respecte pas. مثلا شي واحد ما كيجيش يحترمك. Quand notre honneur est attaqué. ملي الشرف ديالنا كيكون كيتلامس كيتجرح بعض الكلمات. Quand on subit une injustice. او ملي كنعيشوا واحد الظلم. Quand on dit des mensonges sur nous. او ملي الناس كيقولوا كذوب علينا حنايا. On réagit tellement vite, on réagit. عندنا واحد ردة فعل سريعة بزاف عادية. Et c'est là où Dieu nous dit écoute, écoute, écoute. وهنا فين تيجي صدرك تقول لك اسمع. Écoute la croix. اسمع للصليب أولا. تعلم تسمع على الصليب. Est-ce que Jésus, il n'a pas subi l'injustice? عيسى المسيح ما كانش عاش ظلم وكذوب. Est-ce qu'il n'a pas subi le déshonneur? على ما عاش الهوان والاحتقار. Est-ce qu'on lui a pas craché au visage? على باش يدفلوا عليه في الوجه ديالو. Est-ce qu'on s'est pas moqué de lui? على ما زادوش كيضحكوا عليه وكيستهزئوا منه. Écoute la croix. الآن اسمع الصليب. Et quand on accepte d'écouter la croix, alors ces choses-là se séparent dans notre âme. Il y a une séparation qui se fait. وملي كنتعلموا نسمعوا على الصليب كيكون واحد التفرقه كيديرها الكلمه. La parole de Dieu, elle est vivante. لأن كلمة الله حية. Parce que ce qui a autorité dans notre vie, c'est pas les gens. لأن اللي عنده السلطة في الحياة ديالنا اللي عنده الأولوية في الحياة ديالنا ماشي الناس. Ce qui a autorité dans notre âme, dans nos pensées, dans notre cœur, c'est la croix. اللي عندها السلطة والأولوية في حياتنا هي الصليب. Les gens sont pas la première autorité. Notre première autorité, c'est la croix, c'est Christ. السلطة الأولى اللي عندنا احنا ماشي الناس، ماشي هي السلطة اللي ماشي هما اللي عندهم السلطة على حياتنا، لا. الصليب هو اللي عنده السلطة على حياتنا. Et aller écouter à la croix, c'est un endroit secret dans notre cœur. C'est un endroit secret. أنك تمشي للصليب وتتعلم الاستماع لأنه مكان مقدس ومكان سري للغاية. Les gens le voient pas forcément. ربما الناس ما كيشوفوش هذا الشيء. Mais nous, dans notre cœur, c'est l'endroit secret où on rejoint Dieu, c'est à la croix. ولكن المكان السر اللي كنتلاقاو فيه مع الله هو مع الصليب. Et quand il y a beaucoup de voix dans mon âme, وملي كيكون واحد الفرح كبير في الحياة ديالي, je vais de cet endroit secret de mon cœur et je dis Seigneur, fais-moi entendre la voix de la croix. وملي كنمشي لتما كنقول يا رب فعلا انا جيت على الصليب باش تعلمني كيفاش نسمع ليها. J'amène mes problèmes à la croix. كنجيب مشاكل الصليب دائما. J'amène mes projets. كنجيب مشاريع ديالي. J'amène mes buts. الاهداف ديالتي اللي في الحياه. J'enlève mes chaussures. كنحيد رجليا. Comme Dieu a demandé à Moïse. كنحيد الصباط ديالي كما قال الله لموسى قال لي حيد الحذاء ديالك. Quand Dieu a rencontré Moïse, il lui dit enlève tes chaussures. Tu es sur un endroit où je suis là. حيت الله ملي عيط لموسى فاش جا عند موسى قال لي انزل حذاءك لانك في مكان مقدس.
Et il reste juste la voix de Dieu. Toutes les autres voix, elles ont disparu. وبقى فقط صوت الله قال الأصوات الأخرى مشات. Et là, je reçois la paix, la tranquillité. وهناك اللي كانوا اللي كنستقبل السلام والهدوء. Parce que quand Dieu parle, لأن ملي كيكون الله تيتحدث il n'y a plus de place pour mes opinions personnelles. ما كاينش شي مكان للآراء الشخصية ديالتي. Il n'y a plus de place pour mes petits problèmes personnels. ما كاينش شي مكان للمشاكل ديالي الصغيرة. Il n'y a plus de place pour mes petites blessures. ما كاينش شي بلاصة لدوك الجروح اللي تعرضت لهم اللي هما صغار. Il reste juste la voix de Dieu. يبقى فقط صوت الله في الحياة. Amen. آمين. Le quatrième point, النقطة الرابعة c'est mélanger la foi à ce qu'on entend à la croix. على الصليب كنمزجوا ما نسمعه مع الإيمان. Dieu nous parle à la croix. الله كيتحدث لنا في الصليب. Et Dieu désire que on lui fasse confiance, on fasse confiance à ce qu'il nous dit à la croix, qu'on mette notre foi là-dedans. وبغينا فقط نثقوا بداكشي اللي كيقول لنا هو على الصليب. On entend, on croit, et on كنسمعوا adore. كنسمعوا وكنديروا فيها الثقة وكنميلونجيوها بالإيمان. On entend, on croit, on adore. كنسمعوا كنآمنوا وكنعبدوا. Dans notre cœur, on rajoute la vérité qu'on entend à la croix. On la rajoute. كنزيدوا لقلبنا داكشي اللي كنسمعوا على الصليب كنزيدوا في القلب ديالنا. Mélanger la foi, c'est rajouter la vérité dans notre cœur. C'est l'intégrer. ملي كنقولوا ندمجوا او نخلطوا الايمان مع داكشي اللي كنسمعوا هو دائما كنزيدوا شي حاجه. En Hébreu chapitre 4 verset 2. عبرانيين 4:2 Il est dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux qu'à nous. كتقول لاننا نحن ايضا قد بشرناكم كما اولئك. Ils ont entendu le message de la croix. يعني تبقى راه سمعوا. Ils ont entendu ce que Dieu disait à la croix. سمعوا اش كيقول الله على الصليب. Mais ce qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. ولكن داكشي اللي سمعوا ما استفدوا منه والو. Parce qu'il n'y a pas eu la foi mélangée avec ce qu'ils ont entendu dans leur cœur. لانه ما تخلطش بالايمان في القلب ديالهم. J'écoute, je reçois et je mélange la foi à ce que j'entends. انا كنسمع كنستقبل وكنمزجو كنخلطو مع الايمان. C'est ce qui produit la joie dans notre cœur. هذا هو اللي كيعطي الفرح في الحياه ديالي. Quand on mélange la foi, alors la joie elle vient. ملي كنكون كنخلط داكشي اللي كنمزج داكشي اللي سمعت بالايمان تيجي الفرح حتى هو معاه. L'autorité de la parole de Dieu, elle vient dans notre cœur, la certitude. ملي كنمزج داكشي اللي كنسمع مع الايمان كتجي السلطه ديال كلمه الله في الحياه ديالي. C'est ça qui fait de nous des adorateurs. دابا هذا هو اللي كيميزنا على العباده ديال الناس الاخرين. علاش حنا كنولوا عابدين بالحق. C'est quand la foi est mélangée à ce qu'on entend, alors on devient des adorateurs. ملي كيولي الايمان يمتزج بما نسمع كيجعل منا عابدين. Et cette joie qui vient de la vérité, elle nous libère. وهذا الفرح الذي ياتي من خلال هذا المزج ينتج حريه في الحياه ديالنا. La parole, elle vient, on l'entend. كتجي كلمه كنسمعوها. On mélange la foi à ce qu'on entend. كنمزجوا الايمان بما نسمع. Elle sépare ce qui a à séparer, elle enlève ce qu'elle doit enlever, qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. كتحيد داكشي بتحيد وتبعد داكشي اللي كيتبعد اللي هو ما جايش من الله في الحياه ديالنا في قلبنا. La joie remplit notre cœur. كيجي الفرح الله الكامل في القلب ديالنا يدخل يسكن. Et la liberté, on est libre. وكينتج فينا الحريه كنكونوا احرار مع الله. On est libre du péché, de la culpabilité, de la condamnation. أحرار من الخطيئة، أحرار من الدينونة، أحرار من ذاك الثقل. Romains chapitre 8 verset 1, qu'est-ce que Paul y dit?
رومية Romains رومية chapitre 8, verset 1. الأصحاح 8 الآية رومية الأصحاح 8 الآية 1 اش كتقول؟ Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. ليست هناك دينونة لمن هم في يسوع المسيح. Amen. إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. C'est la foi qui produit ça. هذا هو dans الإيمان. les croyants. La liberté. الحرية. La parole, la vérité. Jésus nous dit, la vérité vous affranchira. يقول الحق يسوع المسيح قال الحق يحرركم. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Waouh! أنتم تعرفون الحق والحق يحرركم. Vous connaîtrez la vérité, تعرفون الحق. vous mélangerez la foi à la vérité وستمزجون الحق بالإيمان et vous serez libre. وسيحرركم تكونون أحرار. Ça c'est la croix. Ça c'est la croix. هذا هو الصليب. La croix. On mélange Voilà, la salib. foi avec ce qu'on entend Dieu nous dire à la croix. وداك الشيء اللي بغينا كيقولنا على الصليب. Waouh, Dieu nous dit crois ce que je te dis dans ma parole, crois-le, fais-moi confiance. الله كيقول لك على الصليب ثق وآمن بما قلت لك بما تسمع. La Bible dit je suis pas un homme pour mentir, الله ليس إنسانا ليكذب أو ليحنث بوعده. Regarde ce qui s'est passé, ce que j'ai fait à la croix et crois-moi. انظر ما صنعت على الصليب ملء المحبة المعلنة. Amen. وآمن بما أقول لك. آمين. Alléluia. Voilà, on va rester sur ces 4 points. غادي نبقاو على 4 النقط اللي قلنا اللي هما مهمين بزاف. Je vous encourage à considérer ces 4 points en fait. وكنشجعكم كاملين أنكم تأملوا في هذه النقط اللي قلنا. À la croix, Dieu nous aime. أنه فقط على الصليب كنتلاقاو بمحبة الله. À la croix, Dieu nous donne une direction. وعلى الصليب كيكون عندنا اتجاه معين. À la croix, Dieu nous parle, il nous dit écoute. وعلى الصليب الله كيتحدث لنا كيتكلم معنا. Et à la croix, on mélange la foi à ce qu'on entend. وعلى الصليب كنمزجوا ما نسمع بكلمة الله بالحقيقة. Que Dieu vous bénisse. بالإيمان. آمين. Amen. ربي يبارككم ويحفظكم.